So, okay. Si Bagakay Vlogs, kaibigan. 1, 2, 3. It's a prank, video yan. Kasama na natin si si Bagakay Vlogs. Ayan, thank you, idol. Saan ka, sir? Oh, ito sir, oh. Picture. 1, 2, 3. It's a prank, video yan. Video yan. Nailista natin, na-prank natin kaibigan. Si Astig, So, nadali natin. Kasama ka na sa listahan ng na-prank natin. Oh, shoutout, Idol, sir. thank you. Salamat. Dito, malilong. Oh. 1, 2, 3. It's a prank, video yan. Video ba yan? Mamahali na naman. Nadali natin. Okay, suporta natin. Hindi naka-play. Ha? Hindi naka-play. Naka-play yan. Video pa yan. Shoutout, video. Shoutout. Shoutout sa inyo. Sa lahat ng mga followers ni Motorex. Motorex. Motorex pala yun. Yan, Motorex Sige, Astig. yan, shoutout sa Shoutout sa kanya. inyo. Na-prank kami dun Okay, bye-bye.